gomle bi benga ne ambe do gafe kono aywa kana hinana nyingal ay inte hinela kana hinana nyingal abada ay ne de hine al ni gogo ibi ni yoro do bi bulo ki yere dia ibo ron jo fenen bi asaba yeka tesa hakili la takine ba wage fene tuye kuna fundo fo nga hakili ma yi ko sobe nga bisla ka kuma fe aya bashitala france boni takine ba wage ha ba ka wage bashitala bismillah benge ne nego asimi la nyini jumene ke mbali kunga ngola wa asimi goita demande une trêve sociale oye nazara kay bege ani to me wa mo chama de ten me e ka fo bamananga na ta beka akata ta so akono kerenkeren yala bamananga na sa ko asimi ya nyini kanga nyugu ni nyaga u dabla folo no ye nisogoya tamo na nyo na wi no ye grevu na nyo na wi kangolu bla benga ni dana ne benga se bajalo ta famia fiu ka to français babada ne te dayo ibaro ka fo malebu de ya fasiri tigi sideo nyangili munun ta kan sigere babada ka kembe ka jatige barka bunya de ulasa o fene na beni barakela do fene nye kumuntuma yi kere ni yala kalamfo ekol karamgo ulasa mali re kono ya colonel Asimu Goita aya nyini ka fo fenfe de dusu chene du aka kuna foni konna la ay min fo javi galo klita temene ko beka jismani ngi ko lijila aywa akwa bi wele da barakela uyi ukasabali aywa ko sabu jamana gushile fleni ni nyangili miyeni ko fitini ndere ko male ba nyini beka sabali mogo perele du mo malla benedu ke na bolo mene ka dusuma kasa yara wala maka bara wala seme ku kasabali de ko kregrene yala ekol karamo ka gerebu tu bulu dara on gawti ano nyo ye gafe wore kono u ya boama faso dinyima ere kama mo mara mo foli de gol karamo ko yo ke onyan u ka mo dor dur sispa asimugo ko bi usa ya ma kosobe yoro ekol karamo mo ngunyu bulu no bla sebena janvier kalo klinani temeni ku na barabla bulu da kli duru no mu kan la nyini mbo unatla ka kuraya tuni ulasa wati kunguru ni erdamado ni ndoro yani kuna la asimu goita ka kuma ekol karamo ye nyanye ka boama aywa o kanyema do be no de kaderi synergie des enseignants nyema do aleko oluku ka barablay bo ama ko kunkelim pedro de bala sidawe nyangili minta kan sege ko nyangili na da fama droma de ka be jigi olu yere ka abe jigi jamana de beka bora ko ni nyangili numbe na ke kojugu bade malima olu ka la fasali tonsa no ye metru ka la fasali to syndicat munu yo bolo no bla 7 octobre ko le temps de to lu wele ko les syndicats signataires du 15 octobre wa ko lu fenet na to krefe ni ko la de awo olu fere bena nyangili jabi sede obulu uba jabi ni jumei o malu ku bi parabla minge uta uya boama bi barake awo anu tungo ku bali baraka wuli ni nyugu fenfeke ko bede borama aywa olu ka bulba fara ka deme na ci transition o nyana secrétaire administratif Issa Bengali union nationale du travail du Mali baraka law ka deme ba tom bilibili o sebe nyama bo nyana bo ba secrétaire administratif ale fana ya yira ka fo olu tina barabla foyi bolo da tina footballi bolongono minesi bolo da tuguni awo u bɛ tila k'a ɲini baarakɛlaw fɛ u k'u ɲɛjɛ u k'u ɲɛ yɛlɛ dɛ u k'u kɔlɔsi ko nka dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa sinamuso la dɛ baarakɛlaw y'o fara u ta kan ko olu tina foyi kɛ tuguni min bɛ dɔ fara Mali ka degun kan ko mais gouvernement ye bɛnkan min kɛ n'u ye k'u kana ɲinɛ o kɔ dɛ ko sabu an bɛɛ ye Mali den de an bɛɛ bɛ ni Mali ka ɲɛtaa de fɛ o kɔni ye tiɲɛ ko nka olu ka muɲu ni sabali fɛnɛ o kana kɛ dangari ye u ka laɲiniw la dɛ ko sabu u kun bɛnna ko dɔw kan olu kow bɛ yen o dulonenw bɛ yen ko gouvernement fɛnɛ k'i hakili t'o la dɛ awɔ k'olu ka barabla baliya kɔni u bɛ se k'u banbannen to a kan mais gouvernement fɛnɛ k'a ka laɲiniw bɔ a sira fɛ ayiwa olu kɔni tɛna baara bila yan'a cɛ dɛ mais u k'u hakili t'o fɛnɛ na sɛbɛn fasiri b'a ko nin ko ninnu tɛ barana ko ye ko n'i ye ɲangili ninnu ta k'a lajɛ CEDEAO maaw k'u y'an ka nafolo bɛɛ de bila gilasi la
ko n'o kɛra o bɛ maliyɛn caman bugɔ dɛ ne m'a sɛbɛn dɛ n bɛ se a sɛbɛnni na a sɛbɛnnen filɛ dɛ ko bi maliyɛn min yɛrɛ degun k'a ni tɔɔrɔ k'a ɲɛ bilen k'a dada fo k'a kunkolo wuli k'o ye cɛ kelen ka tila k'a daji bɔ k'a kɛ komi maa min nalon talen don a dafa a daji dɔrɔn tɛ dɛ ka nunji bɔ ka ɲɛji bɔ k'a tulo gere k'a ka fɔta bɛ ɲaami ka guloki don a ɲɛjugu kan a tamatɔ sen bɛ fereke ka balo kɛ to ye i b'o de fɔ kɛ o tɛ mɛn ne da dɛ kana n da don ni foronto ye ayiwa bɔra k'u y'a dabɔ a kama de koyi n'o dun kɛra mamada min maralen b'an bolo n'o ma se ka kalo 2 bɔ k'o bi bɛn an ka forobaca kɛbagaw ka kalo 2 sara de ma tubabukan na dɛ les gels des avoirs de l'état malien auprès de la banque de l'UEMOA risque de toucher durement le Mali qui n'aurait que 2 mois de réserve budgétaire pour payer les fonctionnaires i ye fɛn fara kan mais nafolo dɔ b'a belebele dɔ kumana ne tɛ dɛ nin fɛnɛ bɛ nafolo dɔ ka tɛmɛ ne kan Amadu Bamba ale ko i k'a dɔn ko an bɛ jatigɛ fɛnɛ na dɛ ko mais ko kojuguba tɛ ten ayi cogo di ko ɲangili ma bari k'a dɔn an ka fanga ɲɛmaaw la n'o ye transition ɲɛmaaw ye u bɛ wuli k'u labɛn de sisan walasa u ka se Mali kɔrɔ san 2 dɔrɔn awɔ san 2 est-ce que u kan ka mun n ka fɔ kalo 2 walima kalo 4 u ka se ka jɔ n'o ye dɔrɔn kalo 5 dɔrɔn o kɔnɔna la u ni CEDEAO ka kuma ka bɛn n'u bɛnna sanction n'u bɛ sɔn ka wuli o ko nka to min kan ka kɛ min kunna sa nafolo ninnu donnen filɛ gilasi la cogoya min na ko maaw kana jɔrɔ o fana na dɛ k'u ti girin k'o kɛ ten o CEDEAO kɔni y'a fɔ an b'aw ka wariw sɔrɔ zili ko mais ko o tɛ automatique ye dɛ o tɛ se ka girin ka kɛ sisan Asimu kɔni ka discours kɔnɔna la Asimu ko an pɛrɛlen don ka kuma ni CEDEAO ye hali n'a sɔrɔ u ye ɲangili ninnu bin Mali kan o bɛɛ la an pɛrɛlen don an n'u ka kuma kosɛbɛ bisimila bɛnkɛ hali bi ɲɔgɔn faamu ala ko o sabati jamana nin ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ bɛnkɛ ne ko jɔnnu bɛ ɲɔgɔn ye dɛ jɔnnu ye ɲɔgɔn ye hali bi ɲangili in ko u kadara kɔnɔ voilà mun de ye ɲɔgɔn ye bisimila rencontre entre les membres du gouvernement et les opérateurs économiques et kan b'o de ma 2 points. Assurer un approvisionnement correct du pays et la stabilité des prix sur le marché. Ne m'a fouillé famille bengi. Ni mani wala barmanangana Musa Jamuta famu. E mani famu. Gane bengi Mohamed Sisi, c'est Mohamed Silaye ni famu. Abidjan. Sabu ale feril gala. Awafu. Anga jagoba kelaw de ananga ministre dɔw de ɲɔgɔn Mamada Gele an bɛ se k'a nɛgɛ muɲu cogoya min. Dontaw kana dɛsɛ dun ka fa kana dɛsɛ wa dun ka fa ni minɛnw sɔngɔ kana dan tɛmɛ yɛlɛ wala o ɲɔgɔn kunbɛn de tun bɛ yen an ka sɔrɔ ni nafoloko minisiri bɔgɔkɛ tɛ sanu a n'a jɛɲɔgɔn minisiri min b'an ka jago kunna ani min b'an ka bolifɛnkow kunna olu de ni an ka jagobakɛlaw ye ɲɔgɔn ye ani n'u ka lasigidenw ye u ka cidenw ye ɲɔgɔn ye sɔrɔ ni nafoloso minisiriso yɛrɛ la ye babada nin kunbɛn ni nafaba de bɔra nin ɲɔgɔn ye in la ka d'a kan kumaw falen falen cogo ɲɔgɔn na o la u bɛna labɛn bɛɛ de sabati bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la walasa dun ka fa kana tigɛ fiyewu an mago bɛ fɛn fɛn la dun ka fa kɔnɔna la o kana tigɛ wa fɛn kana fara a sɔngɔ damatɛmɛ k'a damatɛmɛ yɛlɛ ayi ko n'o kɛra ɲangili a bɛ fo an na minisiriw kɔni y'a jira k'a fɔ bɛn ni ɲɔgɔn dɛmɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de bɛ se ka nin ko in pan an kan dɛ sabu n'u ye ko min wuli Mali kama nin ko dennin tɛ ko ye nka minisiriw ye layidu ta u ka ɲɛmaaw tɔgɔ la u y'o fɔ jagokɛlaw ye u ye layidu ta k'olu kɔni na cɛsiri bɛɛ kɛ jagobakɛlaw fana bɛ se ka lafiya cogoya min na u ka se ka don ni u ka minɛnw ye kuma dilen an jagobakɛlaw ma sa an opérateur économique ma an fana y'an ka nin y'a jira an fana ye layidu ta k'a fɔ an n'an jɔyɔrɔ tasuma fa an na fanga furancɛ fanga in kɔkɔrɔma don an seko n'an damayira bɛɛ la o la sa an opérateur économique belebelew an y'a ɲini jamana ɲɛmaaw fana fɛ u k'a to an ka sira dɔw sɔrɔ ka don ni minɛnw ye ayiwa i b'a dɔn an dɔw ka minɛn yɛrɛ bi kɔfɛ ye ni sanction in taara ka sɔrɔ dɔw ka minɛn bɛɛ pɔr'u la jamana kɔfɛ k'o tuma ko jamana ɲɛmaaw ka bɔlɔnbɔlɔnin dɔ dayɛlɛ o tuma an ka minɛnw bɛ se ka tɛmɛ o bɔlɔnbɔlɔninw fɛ cogo min wala
CEDEAO jamanaw kɔfɛ ka u ladon ko gouvernement k'i cɛsiri o la ɔ kumaw kɔni falen na ten ani an jɛɲɔgɔn jamana minnu ma sɔn ka fara CEDEAO kan nin ko la n'olu labɛnnen don k'an dɛmɛ o dɔ tɛ ne bɛnkɛ ka dugu ye wa Guinée Conakry kɛ Guinée Conakry a fiyɛ ko je suis maliano guinéen i y'o fɔ minɛ c'est deux nationalités je suis maliano guinéen nin bɛ Mali la Laurent Jacques Kulibali nin bɛ Conakry Laurent Jacques Doumbouya Fakoli le fils de Mamadi colonel Mamadi Doumbouya nin ye Laginɛka ye de Doumbouya wa i Doumbouya a dafa Fakoli Jamjankoli o don Orange Money jigunti ma bile bawo aw kɛra opérateur économique commerçant bawo ye ka ban jɔn kɛra o ye e m'a fɔ sa ka opérateur économique wa ko opérateur radio tiɲɛ na a kan ka d'i ma radio dafa ka bon kɔlɔkɔlɔ la a nafa ka bon ayiwa sigida la an ka taa Mamada i b'a dɔn k'a fɔ da nana se jeli yɛrɛ de ma sisan dɔw ye kelebe ye dun ka fa sɔgɔ yɛlɛn kojugu o de ye gouvernement jɔrɔ u fana y'a ɲini jagokɛlaw fɛ aw kana fɛnw sɔngɔ yɛlɛ dɛ jagokɛlaw fana layidu ta minisiriw ye k'an y'a mɛn an tɛna fɛnw sɔngɔ yɛlɛ ɔ minisiriw sɔrɔla ka décision ta sa k'a ɲini jagobakɛlaw fɛ ko tant que sanction in b'an kan an kana fɔ a ma nin ɲɔgɔn na tɔnsigiw ma an ka to ka ɲɔgɔn ye sɔn ka hakilinaw falen ɔ jagobakɛlaw kɔni ko ko maliyɛn bɛɛ k'i hakilila tigɛ dun ka fa bi don an sago la wa sɔngɔ tɛ damatɛmɛ yɛlɛ u y'o fɔ gouvernement ko wa fanga furancɛ fanga k'a bila u kun na olu jagobakɛlaw yɔrɔ m'an yɛrɛ fɔ dɛ olu jagobakɛlaw i n'a fɔ Modibo Tunkara Kita safunɛ dilayɔrɔ t'ale bolo a b'a bolo olu jagobakɛlaw o kuma la sa ko olu kɔni bɛ layidu ta u bɛ fanga furancɛ fanga kɔkɔrɔma don jagobakɛla ba tun bɛ kɛnɛ kan a caman de tun bɛ yen ne bɛnkɛ tun bɛ yen Sɛpara Bacili Manju Sɛpara ale tun bɛ yen Ngoloden tun bɛ yen Modibo Keyita GDCM kɛ o tun bɛ yen Ɲɔnɔ Modibo ani Madu Baba Sila bɛnkɛ Bili Haki Nasirili Haki chambre de commerce tɔgɔ ale fana tun bɛ yen i yɛrɛ fa tun bɛ yen Yusu Tarawele conseil malien des transporteurs routiers conseil des chargeurs ka ciden tun bɛ yen groupement des produits pétroliers n'o ye taji feerelaw olu fana ka ciden tun bɛ yen sanubɔlaw fana ka ciden tun bɛ yen nin bɛɛ tun bɛ yen kɛnɛ kan nin ye faamaw ye dɛ nin ye kolotigiw ye ayiwa u y'a jira k'a fɔ ko nin tɔnsigi bɛ kɛ tuma min o y'a sɔrɔ an ka sɔrɔ ni nafolo minisiri a kumana jɛkulu belebele dɔ fana fɛ n'o ye banki ka tɔn belebele min bɛ yen lafasa tɔnba min bɛ yen APBF i t'o kɔrɔ dɔn o de ye association professionnelle des banques et établissements financiers kabini tɛnɛndon kalo tile 10 ni ɲangili ninnu binna kalo tile 9 tile 10 dɔrɔn u ye bankiw wele a y'aw se bɔ nin ko la a y'a to wari ka tɛmɛ aw n'aw ka clients cɛ aw ka bankiw kɔnɔ wa dankari tɛ k'aw ka banki la ɲangili in sababu la ko minisiri ni banki tɔnba nin y'o kuma kɛ tɛnɛn tɛmɛnen ni nafa bɛ tɔnsigi in na dɛ o yɔrɔ in don o yɔrɔ ye belebele o yɔrɔ in ye belebele ye dɛ e ma ɲɛ bi wulibali la sama wa awɔ n y'a faamuya i y'a faamu n y'a faamu kɛ bankiw kɛlen k'a fɔ k'olu da t'a la o ye nisɔndiya kosɛbɛ nisɔndiya ko don awɔ ok bɛɛ an bɛ Bakaraji Mayi Tarawele fo an b'a fɔ n bɛ tila k'a ɲɛf'i ye d'accord ale de ye n content bi Bakaraji Mayi Tarawele Bakaraji Mayi an b'a fɔ an bɛ Mayi fo n balimamuso don Bakaraji Mayi kɔni awɔ k'a Tarawele a ye donbolo di i ta bɛ n gonya ka n b'a to ni mawuludi nata sera siɲɛ wɛrɛ n b'a d'i ma i k'i yɛrɛ dɛmɛ n'o ye donc kibaru lamɛnbaaw a bɛ hakɛ to ni ne taga donbolo ma di ne ma yali baw sabali kalo sa b'a d'i ma ale bi donc kibaru lamɛnbaaw n'a bɛ ɲɔgɔn na n'a ma ɲɛ ka fɔ sanction talen don sabali juma nata n b'a d'i ma n'a ma ɲɛ ka fɔ sanction tɔ bɛ ka juguya a bɛ ka gɛlɛya yɛrɛ de koyi o tuma a ka bɛɛ k'i yɛrɛ ta n'an tilala n b'a d'i ma n'an tilala o tɛ baasi ye mun b'a kɔnɔ n bɛ muɲu Asimi ko k'a bɛɛ k'a muɲu o da n k'i muɲu i muɲu yanni sunkalo wɛrɛ ka jan wa si ma bolo i muɲu n b'a mara sunkalo nata n b'a d'i ma ok k'a Tarawele awɔ bisimila bɛnkɛ ne ko jɔn ye hakilinaji kɛ ka hakilinaji kɛ awɔ parti politique o ko di Déclaration du cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie au Mali à propos des communiqués IMOA et CEDEAO. Ko
an ka parti tɔn minnu farala ɲɔgɔn kan a bi tɔn 70 bɔ ɲɔgɔn bɔ u bɔra ka kuma CEDEAO ka ɲangili in kan ani UEMOA ka ɲangili in kan n y'a ye Mali jeti kɔnɔ cogo min dɛ babara nin parti tɔn belebele ninnu faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu belebele n'o bɛ wele ko cadre d'échange ni y'a fɔ ten mɔgɔw k'a faamu parti 70 bɔ ɲɔgɔn don u ko a ma bɛn olu ma hali dɔɔni CEDEAO ka nin ɲangili ta UEMOA ka nin ɲangili ta sɔrɔ ni nafolo ko la ka ɲɛsin an ka jamana k'an ka jamana ni ɲangili ninnu man kan ka bɔ CEDEAO ni UEMOA yɔrɔ la ka d'a kan jɛkulu in maa ye anw yɛrɛ ye a bangera an fɛ yan Mali ye jamana ye min ta y'a yɛrɛ ye o kuma la ko mɛ malidenw nɔ tɛ nin ko in ye dɛ min bɛ ka Mali sɔrɔ tan ko malidenw nɔ tɛ dɛ ko an ni jɛkulu 2 ni cɛ de tiɲɛna farafinna tile bɛ yan fanfɛ bolo an n'u cɛ de tiɲɛna jɛkulu jumɛnw CEDEAO ni UEMOA ko ɲangili nin bɛna an ka jamana fanga de dɔgɔya a bɛna jamanadenw sɛgɛn sabu an bɛna don gɛlɛyaw kɔnɔ dunkafa gɛlɛyaw politikiko gɛlɛyaw kɛnɛya gɛlɛya b'an kan lakanabaliya ɲɔ ɲɛlen b'an bara ko dɔ bɛna fara o kan n'an m'an kɔlɔsi ɲangili parti politique b'a ninnu bolo dɛ ko ni kun b'a la dɔrɔn politikimaw n'an ka ɲɛmaa minnu bɛ yen bi k'olu de m'u ka layidu talen labato u ye min ta fanga furancɛ fanga charte kɔnɔ o bɛnna min kan ni tɔn ninnu ye fo sanfɛ ko o layidu timɛbaliya dɛ k'o de nana ni sanction ko in ayiwa ka d'a kan siɲɛ caman an ka ɲɛmaaw tun bɛ layidu ta an bɛ nin bɔ a sira fɛ an bɛ nin bɔ a sira fɛ CEDEAO ye o tɛ bɔ a sira fɛ n'o dun kɛra a kɔlɔlɔ tɛna dan olu dɔrɔn ma dɛ a bɛ se bɛɛ de ma o politikima ninnu ko sa k'u bɛ hakilinajigin kɛ ko siɲɛ caman waati caman na olu yɛrɛ ye welewele da fanga furancɛ fanga ɲɛmaaw ye ka yir'ula k'a fɔ an ka ɲɔgɔn faamu an n'an teri jamanaw an ka ɲɔgɔn faamu an yɛrɛ dama Mali kɔnɔ yan an ka ɲɔgɔn faamu k'u m'olu lamɛn olu bɛ welewele de da sisan fanga furancɛ fanga ɲɛmaaw ye f'u ka don o kadara de kɔnɔna la an ka bɛn kelen kan ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye o kuma la fɛn fɛn de n'o bɛ na ni faraɲɔgɔnyaw ye ani taabolo bɛ na ni tɔgɔ ɲiniw ni jama ɲiniw ye k'o si tɛ ɲuman ye jamana ma o bɛɛ de bɛ sira tigɛ an ni CEDEAO cɛ ani an jɛɲɔgɔn jamana dɔw cɛ k'olu b'a ɲini sisan mɔgɔ ma politikima fara kɛnyɛrɛma ka société civile ko ka mankan misɛnnin nin bɛɛ ban ka farafarali in bɛɛ ban dɔw sen bɛ ko dɔ la dɔw sen t'a la k'o bɛɛ de dabila k'o b'an mabɔ ko kunyanfan yɛrɛ la ko n'o kɛra an bɛ gɛrɛ dɔɔni kɛnɛ kan kɛnɛ jumɛn min y'an ni CEDEAO ka tasuma fagali kɛnɛ ye n'o kɛra Mali tɔgɔ bɛ sɛbɛn jamanabaw la n'an sera ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ joona dɛ olu dun bolo n'o ye politique tɔnba in ye sa maliden cɛ ni muso ka bɛn o bɛ se ka kɛ dɛ hali bi o bɛ se ka kɛ walasa an ka jamana ka segin hɛrɛ la ko o kɛ sira telima ye jumɛn ye an ka segin ordre constitutionnel normal an ka segin sariyaw ma walasa ɲangili ninnu ka se ka wuli ka bɔ Mali kan parti politique tɔn belebele in sa u y'a ɲini an ka transition ɲɛmaaw fɛ k'u ka taama o sira in de fɛ k'a ɲini ka bɛn ɲini an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o kuma ka fangaba don o la ka kuma ɲɔgɔnya don an ni CEDEAO cɛ o kana tigɛ fiyewu o kuma o k'a to an ni diɲɛlamini tɔnba fɛnɛ an kana fɔ ɲɔgɔn kɔ dɛ bɛɛ da ka don Mali ko la ko n'o kɛra k'i b'a ye sisan CEDEAO bɛ segin a kɔ Mali fɛnɛ bɛ fara jamana belebelew u ka parti jɛkuluba in tɔgɔ la sa yɔrɔ u ye tɔnsigi kɛ kalo in tile 10 parti caman tun b'a kɛnɛ kan dɛ EPM tun bɛ yen ARP Espérance Nouvelle Jigiya Kura o tɛ bolo ye wa yɛlɛma ne yɛrɛ den Musa Mara Morena Maître Tapo ADRP Asma Bube ICAP ani CNDR olu bɛɛ tun b'a kɛnɛ kan bisimila bɛn ka n ta ɲɛfɛ ayiwa bamananw ka dalen don dɛ ko maa min kɔngɔ malen don i kama yɛrɛ jalaki t'a to i bɛ tila o la dɛ siga t'o la an ka taa ɲɛfɛ bɛnkɛ ayiwa bɛnkɛ ne ko mun kɛra ONU na dɛ Mali kun kan wa deux points naam Russie et Chine bloquent à l'ONU un texte soutenant les sanctions de la CEDEAO ni y'a nanzarakan ye ne ma foyi faamu na a walala bamanankan na Falasa Keyita k'a faamu Falasa Keyita maninkakɛ a bɛ Bamakɔ n bɛ foli d'a ma k'a ɲuman sera k'a bisimila kosɛbɛ
kangana joan samala ayi babada ta nyino do go da ayi kangana joan samala ko nyeble ne do genya be mulu ayi bashite man ga bugo genya wala ndatula man ga bugo genya be mulu ba da mine sanu mugula ne dedo ngombe man ga bugo da mine sanu mugula kana sanu mugu jume sanu mugu ka man ga bugo da mine kana oche ni to da mine mai ibala ha ya sanction mena ta jino ka jugu sede ota ne ba o bena doro ga bisinga o kuma warti sira be bloqué kana ima kon sun to ba soro meta soro manyemba nga bugo busambla abana akata babara irishi jamana ani shino olu de ngwara da jena meni tomba tosigi yoro ko gafe manana ko kanyangili kokoroma do malikama ko lu be ngwara da wala oti teme ay fede afo aywa ko irishi ni shino yo ngwara da tarata o kunde kunu yiwa lasigide nunga kuma nyefola nyede ko jena meni tomba Allah kana bulu fara min bi le conseil de sécurité de l'ONU yoro lu ko nyangili min tara sidaw fe ga nyeshi malima ko ka dangane maya ka bo asra fe wala sa surashu bi se ka telia jona chogomi ka fanga de civilu ma ko sabu ye sanduru min foni ko olu ti jeni ay wa americain fana ko ti jeni ay o yoro france yere de gafe ina do ko be ka nyangili ko koroma do jenamini jamana be fefe be unina ko be ka sede o ka nyangili ko koroma do france de ya seben esike aywa o kele rishi ko nyet be nyet korodo nyet rishi ga nyet abenga nyeti ko ne o de nyeti so nyeti gala bile de be ki nyeti wa mo le fosa go nyet rishi kande do nyet korodo ko no no France ta ko no America ta fo no rishi ko nyet nyeti on ne be wi for rishi kana do antodo anglais ta fo ko yes to wudu oui o rishi do na to do da nyet da o yewi nyet no venga imene rishi jamana na de no be ngoy nga dem sana ke Putin fi spasiba karasho ya lubli Russia na bojes nalos uga karasho kon mbo kon korodo karasho koro ka kai c'est bien karasho mojna ukoro mojna karasho ukoro busonyuma la akbaru yoro jawla ina fo may mona kam so babara france gele ngani sebendo iri shugo nyet sino ga no ibo fo da ay aga kala segoga aga o ga no ga wiri woda yele me sir nuru fabio SNT bara iri shugo nyet sino ko kasabeti tebe asabeti tebe awo naam ko sabu olu yere jigila tigara kadaka naam ikado CDAO ni nyangili kulu girinya koju polu tun ya fo CDAO irishu kote de kanga nywa fo amu yana ka dangini nunta kolu bora kala ma jono olu ya fo CDAO anga nywa fo amu soyons compréhensibles avant les sanctions kanga nywa fo amu yani nyangili ci ko mo ma CDAO bali ka nyangili est-ce que la sécurité munum be farafina to la conseil de sécurité ngono yi yoro farafin jamana saba de bita alatma be jamana tani duru men yoro nyefo quoi comme une sécurité mais onin dondoni ni barake pendant 3 ans tablebe ouais donc conseil de sécurité jamana tan duru de bala quoi donc jamana tan duru la farafin jamana saba bala quoi ja mamada o farafin jamana saba olu bela min yere nisodiara ni nyangili nun tali ba do Kenya olu ka ambassadeur ba to do la si journée Kimani ne ma se bena las journée Kimani wa anglais gane las journée Kimani do ajara Kenya ka de ajaru sanction talan kama okay ko ka bo asrafe kadaka ko munu be fanga la nfe ya ka bla ko tu kono o ko fe Gabon o ko fe Ghana ko num pe ko sanction ga ke est-ce que awo ko lu yere ko sanction yere magara doni yere olu be fa ke tugo de ko français taxi min dini ko a taxi magara doni quoi ka nganga gele anini
i b'a dɔn sa o kuma de fɔli mamada dɔ bɛ se ko dɔ la dɔ bɛ se o la ka tɛmɛ o kan i b'a dɔn sa nin jamana saba in n'o ye Kenya ambassadeur ale de y'o kuma lase k'olu kɔni jɛnna n'a ye bi u jɛnna n'a ye sini walasa Mali ka sigi civil fanga la joona joona o kuma ko maa o maa ye dankari ko la i man ka hakɛto kɛ yɔrɔ a réunion bi kɛ kɛnɛkan caraki de la yen duguna t'a la dɛ américain ka lasigiden min bɛ yen muso don ambassadrice américaine à l'ONU a ko de i b'a tɔgɔ dɔn ayi excellence Joro Traoré malien don ne baasi la jɔ dɔn ambassadrice a n'ale kɔni ale bɛ taa juguman fɔ a bɛna ɲuman de fɔ an bɛ n'a ka jaabi lamɛn ambassadrice de Amérique e dɔ ka Joro tɔgɔ b'o ye a b'o ye an ka taa n k'a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ fɔ parce que a b'a ɲuman fɔ dɛ ne ba tɛ sɔn ka juguman fɔ Linda Thomas Greenfield Joro tɛ ɲuman fɔ Mali ko la ale bɛ Mali ka ɲɛtaa de fɔ ale tɛ juguman fɔ Linda Thomas Greenfield ale ko k'ale fana farala nanzaraw ka tɔn kan n'o ye Union européenne k'ale ka jamana y'ale bila ka na k'a ka kuma k'a fɔ ko sɔrɔsiw tɛ se ka san 5 kɛ fanga la ayi k'i n'a fɔ u y'a laɲini cogo min o tuma ɲangili minnu taara américain ko k'olu y'a kɔkɔrɔma don o tuma u bɛ welewele da hali bi fanga farancɛ fanga ye u k'u ka layiduw timɛ ka jamana in sigi bɛɛjɛ fanga la ka fanga sariya segin ka na ka fanga di civiliw ma ko n'o tɛ san 5 ko o man ɲi malidenw yɛrɛ ma transition ka san 5 wɛrɛ kɛ nin kɔfɛ k'a man ɲi malidenw yɛrɛ ma ko tuma kalafili lafiyalenw ka kɛ waati sabatilen kɔnɔ kɛnɛkan jaraki la jɛlenya la bɛɛ bɛ sɔn min ma i b'a dɔn tɛnɛn su ka dujɛ tarata la sa américain ka kunnafoni di sobaw ka gouvernement yɛrɛ ka kuma lase la o fana bɔra ka kuma ka yira k'a fɔ ko américain jigi tigɛra u jigi tigɛra kosɛbɛ ka d'a kan san 5 min ɲinina a ka ca a ma bɛn olu ma ko u jigi tigɛ yɔrɔ filanan kɛra min ye k'a bi komi minnu bɛ fanga la bi u tɛ ka kalafili kɛ u bolokɔrɔ koba ye ko tuma olu fana bɛ CEDEAO ka décision kɔkɔrɔma don ɲangili min taara sɔrɔ ni nafolo ko u ka taara la ka ɲɛsin Mali ma olu kun b'a kɔrɔ sini ko fo Mali ɲɛmaa minnu bɛ yen bi f'u k'u ka layiduw latilen ka jamana in lasegin bɛɛjɛ fanga la porte-parole du département d'État américain i b'a tɔgɔ dɔn ayi tɔgɔ fa n bɛnkɛ yani ka suko le porte-parole du département d'État américain i b'a tɔgɔ dɔn ayi min ko ka ɲangili kɔkɔrɔma dɔn awɔ Mohamed Abdoulaye Mamada da in daman kan Batisa silamɛ tɔgɔ b'a la donc ko ɲangili min n'o taara ka ɲɛsin Mali ka jara olu ye u bɛnna a bɛnna ale de y'o laseli kɛ u b'a kɔkɔrɔma don min y'o lase Amérique jamana tɔgɔ la n y'o de tɔgɔ f'i ye Mohamed Abdoulaye da in daman kan sɛbɛnni filɛ ne b'a sɛbɛn tɛ se sɛbɛnni nɔ bɛɛ cɛ na i wura i fɛn sɛlɛ i yɛlɛ la ka taa min basi t'i taa yɔrɔ dɔ koyi ko Washington bari non baba tɛ net price o bɛɛ la an ka jamana ɲɛmaaw kɔni fanga farancɛ fanga ɲɛmaaw u y'a yira k'a fɔ ko juma nata kabini an bɛ bɔ juma seli la ko bɛɛ ka bɔ i ko kɔnɔkulu k'an ka nisɔngoya yira ɲangili min jagoya karabara CEDEAO fɛ ani IMOA fɛ ka dan kan ko mais hali bi an sigilen bɛ k'u ka kumaɲɔgɔnya makɔnɔ dɛ n'u y'an wele an ka kuma hali sini an bɛ na baasi tɛ mais an bɛ foli tali bi baraji ma ka se ko baraji fo bɛnkɛ fu ouais ka ne yɛrɛ bɛnkɛ fo John salut kɛ Abubakar salut ouais bɛnkɛ fu i bɛ bɛnkɛ les trois dɔn bɛnkɛ les trois o de Abubakar salut les trois an b'a fo les trois du mois quoi les trois du mois an bɛ foli lama ka tɔnɔ ɲangi fo ka tɔnɔ sila fo ale de ye bɛnkɛ ye ka Amara Sibi fo n b'u fo ka Mɔgɔla Dangele fo kosɛbɛ Elhaji Aba fo fana ani monsieur Konate Aliyu Konate Jan Amérique ok o foli duguma tɔnɔ ɲangi ko Ala ka kɛnɛyaw sabati amina rabi ale mɔdenw y'a juguw de ye a mɔdenw y'a jugu a mɔden bɛɛ tɛ a bɛɛ hali ne o ma taa mun mɔkɛ fo ka mura bila la ni mura y'i sɔrɔ Amérique bi ja siramugunin b'u bolo u ye siramugunin funfun ɲangi ɲɛkɔrɔ a tɛ Mamadu Saramunu wele ani cousin Mamadu Saramunu n'i ye siramugu kɛ mɔgɔ ninnu na ka Saramunu wele o tɛ sira dɔ fara sira a b'a sama ka wele bisimila bɛnkɛ mun kɛra Burkina Burkina tun b'a fɛ ka wuli
Katagami. E b'a fɔ Burkina Faso wa? Awɔ. 2 points. Le lieutenant-colonel Mohamed Emmanuel Zungarana mis aux arrêts pour tentative de coup d'État. I kabako ye Burkina be. Ayi a wala. Bamanangana wa? Ou bien Todunga? A wala Bamanangana. Nta wala fo nga foli di docteur Zagara Dambele. Docteur Papi. An b'a fo ka Burkina bɛɛ fo. An yɛrɛ dɔgɔmuso bɛ yen. Makuyate. An b'a n'a cɛ fo Ali. Bamanan. Jalatigi dɔ bɛ yen ko lieutenant colonel Mohamed Emmanuel Zungarana u y'a minɛ k'u tɛgɛ d'a kan k'a tun b'a fɛ ka fanga karabata coup d'état gafe min y'a fɔ le faso point net i b'a dɔn kunnafoni sɔrɔ bonda caman de ye nin fɔ k'a fɔ Ibrahim Maïga ni ale ye activiste ba ye Burkina ye ale fɔlɔ de y'i da suɲɛ ka nin kuma fɔ ko lieutenant colonel Mohamed Emmanuel Zungarana k'a minɛna kabini kunun kunna sini kalo tile 10 gendarmerie nationale fɛ ɔ kunnafoni de nana boli sa fo ka taa se farajɛw ka gafe belebele ma n'o ye Jeune Afrique o fana y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don u y'a minɛ k'a tun b'a fɛ ka fanga karaba yɛlɛma ayiwa i b'a dɔn ntɛnɛn fitiri ka don su la ŋunuŋunukaw nana cogo di Mamadu u ye bɔlɔlɔ sira tigɛ Burkina docteur Papi yɛrɛ ko ne ma ko Laurent an ka neti tun tigɛlen don ayiwa u nana bɔlɔlɔ sira tigɛ mais jamana ɲɛmɔgɔ y'a fɔ ko lakana baara kɔnɔna de don nka nana kunnafoni de sɛgɛsɛgɛ ka don dogodogonin na ka yira k'a fɔ le faso point net n'o y'u ka gafe ye bɔlɔlɔsira don fɛnɛ o y'a yira k'a fɔ ko ja lieutenant colonel Zungarana ale de minɛna o de nana ni neti in tigɛ kun ye kabini tɛnɛn wula tilenin na janvier tile 10 ayiwa ko nka ko wɛrɛw kun b'a ko jukɔrɔ bɔlɔlɔsira in tigɛli jukɔrɔ bon n'i y'a kɛnɛkan fɔli yɛrɛ lamɛn min sɔsɔ cogo t'a la o de ye hakilina jiginna lieutenant colonel Mohamed Emmanuel Zungarana ale de fɛnɛ tun ye i ka don an bɛ min wele ko Bere Rouge ale tun y'u ka Bere Rouge ka ɲɛmaa ye 12e régiment infanterie commando a tun b'u ka jɔda wɛrɛ la commandant du secteur ouest groupement de forces de sécurisation du nord Babada a ye jɔdabaw kɛ l'armée la 25e régiment parachute commando de Bobo a y'o ɲɛmaaya fɛnɛ kɛ ayiwa nka sira dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin jalatigi ba in sa bɛɛ kɔni tun sɔmina na k'a fɔ tuma caman a bɛ bɔ ka fanga kɔrɔmatigɛ mais k'a fɔ k'a bɛ sɔn ka fanga karaba yɛlɛmali bolo da k'o y'a minɛkun ye bi k'o ye caman dabali banna nin ko in sa n'i ye jateminɛ k'a la i b'a ye k'a fɔ ko maa caman de minɛ n'a nɔfɛ fɛnɛ dɛ k'u ye sɔrɔsi caman mina nɔfɛ u y'olu wele ma da a bɛ maa hakili jigin affaire jumɛn na o Burkina kelen kɔnɔ n t'o yɔrɔ f'i ye dɛ fo n ka n tɔgɔla jelikɛ fo yen n tɔgɔla jelikɛ bɛ Burkina ye Ali Badara Dambɛlɛ ka Dambɛlɛ jatigikɛ bɛ yen Bara Sidibe awɔ an b'a fɔ an b'u fo ka Sidibe Babada nin b'a hakili lajigi Burkina minisiri dɔ tun bɛ yen komi e tɛ Burkina dɔn kosɛbɛ ne dun ka jamana filanan don minisiri kɔrɔ tun don u ka fanga furancɛ fanga kɔnɔna na a tɔgɔ ko Auguste Denis Bari yɔrɔ u y'ale minɛ kabini 2017 décembre kalo tile 30 k'ale fɛnɛ tun b'a fɛ ka fanga karaba yɛlɛma ka ɲugu ni ɲagaɲaga wuli ko ni nin fɛnɛ nana minɛ o cogo la nin dun ye jalatigi di k'an t'an sigi an k'a kɔ lajɛ siga t'o la ni min bɔra a la an tɛn'o ye k'o fɔ siga t'o la bisimila Bengé ne ko k'i ye jɔnni bila Mauritania la justice mauritanienne accepte de relâcher l'ex-président Aziz après son opération o na sara ka wala bamanankan na ngame lima wala bamanankan na Amady Diatta fam Amady Diatta ani Kortinu Kulubali bufo an ka jɛgɛ jalan tigi Amady Diatta furu an ka sɛ jalan tigi sɛ jalan tɛ dɛ jɛgɛ jalan de don ni fa mana jɛgɛ jalan ma i da kana fili ka fɔ sɛ jalan Bengé sɛ jalan fɛnɛ ka di dɛ ou bien sogo jalan o bɛɛ ka di kilisi ayi ne tɛ kuma ni ne ye Niger nala ye don o don maa min bɛ bɔ Niger ka na b'a fɔ ko boli ka taa n kɔrɔmuso Arakiya fɛ yen Arakiya a ka sogojalan cɛ a ma kilisi Babada a bɛ 50 bɔrɔ fa k'a bila ka na y'o daji yɔlɔ da ye n k'o daji yɔlɔ da ye ayi b'o ɲimi fo k'i ɲin bɔ Babada ni kiiri tigilamaw n'o ye Mauritanie kiiri tigilamaw ye u jɛna n'a ye k'u ka jamana kuntigi kɔrɔ bila a opérelen kɔfɛ Abdulaziz n bɛnkɛ tɛ wa i bɛnkɛ don i bɛnkɛ kɛr'o fɛnɛ n mamuso ye suraka de o Minata Diko o Minata Diko ye o dɔgɔkɛ den awɔ o cousin direct de ye Abdulaziz suraka don ala kosɔn sa fo an jɛ ka kɛ bɛnkɛ la yan
Sadi mo nya ku vela ya ko. Ai nanya radio ina be amena journal ke video. Abe warde nyina ka kono na labben. Mamada Labu. Mauritanie kiri ujena na juma temene kada ka president koro akumbangene abe furager la fa tarake opération yere Allah iba to do ay mbengedu president koro du Mauritanie ay ko ni dinge Mohamed Ould Abdel Aziz ntomado Mohamed Ould Abdel Aziz Aziz nde we soir di yelema ko ke Aziz ah ok donc non de Mohamed Ould Abdul Swad ok babada bo Swadu te Aziz de be kani ka somo gembenge angata babara yora ku minene do ku bolo kasola kada ka yurugu ko do ku ba noka na fulu fitinin te ku critique la maw ku ya mine ninga ke wo kono fenye Mohamed Ould Abdel Aziz ame do mine go bi sa bi woro ani duru yora ku dara docteur Soula tilia la sabu anana biribara a biribara la ja dusugu ndimine ku ba aka avocat o de ni nyefo yere o janvier kalo clé folo sa ko nana a son opéré opération nyena kosobe wala sa jili bi se ka bula farikolo la ko nyuma kosobe o docteur ye min fo jamana nyemaw yi u ko a flé position min nani opération in kofe jatige mai ama hami mai ama mine ko jugu mai ama olu yo sebenge ko communiquer ke ko di ministère la ministère fene wula Europe ko madeni te o mo ya nyini critique la mo fe parquet fe ku ka bla o jiji munun tu bla le do ko segesegeli la fu ya do wo la folo yani ko ka nyedon olu kele ngo ka docteur ka sebenyi olu ko d'accord anya bla akata ayere ka duko abana gabi to kiri ka buluka na ba yere fi haklisigi mi nu amogobola anoso o parquet inde ayira sasa ka fo Abdel Aziz no jamana kuntigi koronye yorom bi hakil la jigi ale Mauritanie mara 2008 kana fo 2019 ay santane gele de ge fangala yorom mafili de parce que tu es ministre des finances à gouvernement dola Mauritanie abo wala yusra kame ko so fere hey shahil javi hey ça shahil javi me kana man talafa mental obuli buli gitana hey de buli Disera que irada ibaga mugu fieni ndoro de akof Bora ko kabla akataka su aiwa ulasa akabise ka kenya soro chugumi anase ki jona ka kenya e chugumi olu fene tuga noboli bla nu ye noboli ke ka soro kenya sabatile do afenena o kuma una wele bogo jinne ko saba nomine ne do yurugu ka warno gole ko ka je na fulu soro ko jugu na fulu furuba na fulu o dungo jugu ya o be an nobole do be de la wa critique la maw kele ka wele fene aye kristoso amata wele lame amine kuntu yo o kunya amine ka bini mois de juin temene kama ikado critique la maw ka wele le a soso ulasa utikalo samba flani mo le août 2020 u ka sɛgɛsɛgɛli jɛkulu min bɛ assemblée kɔnɔ o ko ko k'a minɛ est-ce que yurugu kama u y'a minɛ o bɛ k'a ka kow sɛgɛsɛgɛ ko ne bɛ k'a ko sɛgɛsɛgɛ mais yan'o cɛ k'a ka taa a ka so bamana mun kɛra dabaliba yɔrɔ ye kabini u y'a minɛ mois de juin tɛmɛnen bamana fo bi a ma dakuru ɲɛ kelen bɔ a da k'a fɔ juge kelen n'u y'a sigi b'u ka ɲininkali kɛ k'u ka ɲininkali kɛ un mot a t'a fɔ o de dusukundimi bila la a tɛ kelen fɔ ayiwa nka i b'a dɔn a ka lafasalilaw olu ko nin ye tajuru sara kɛlɛ de ye a nɔfɛ nka a kɔni banna pewu ka un mot fɔ a y'a fɔ a ka avocat ye k'u k'a fɔ juge ye jɔyɔrɔ min b'ale bolo bi o bɛ ale yamaruya ale tɛ un mot fɔ juge ye. Il estime protégé par l'immunité qui lui confère selon lui la constitution de ne pas parler à un juge. Donc un mot à ma foi. Ok. Et comment vous somado? Aïe, elle est somado. Bengedo. Lora Charablas. Ngono mbado ko ne benga ni fembi kono na meni kono ni mafo benga akajugu so abe so akajugu soma de ay mais mamada fama koro ere ka mine mamada no dusu kashi ani ni donte mena ni tum se ga kenela o de anxiété ko
karisa e sɔnna ka nin kɛ ne la nin bɛɛ ye miiri jugu de ye nin si ma ɲi sɔnkun ma u y'a bila k'a ka taa a yɛrɛ furakɛ k'a kɛnɛya bɛnkɛ min n'a kɛnɛyara n'Ala sɔnna a tɔ bɛ kɔfɛ n yɛrɛ bɛna taa a lajɛ o n'a ye pase ci ma n bɛ taa lajɛ na banabaatɔ fɛnɛ ka pase ci ma mɔgɔ min sɔngu opéré la bɛnkɛ tɛ yɛrɛ sa e m'a fɛ bɛnkɛ don wa a ka ɲi n bɛ taa arrivé payer la ni sera a bɛ wari sara ne bɛ ɲɔgɔn ye quoi walahi yala ka opéré o y'a sɔrɔ miliyari joli b'a kɔnɔ jamanakuntigi san 11 ko misigina min bɛ se ka misi wɛrɛ di ko yatimɛ bɛ misi fala min bɛ se ka misi wɛrɛ di ko tɛ fala lankolon tɛ fala lankolon ye dɛ o mana président kɔrɔ wa ne tɛ baara ko ye fu ayi foronto bɔrɔkɔrɔ tisota bɛ sɔrɔ a la tisota bɛ sɔrɔ a kɔnɔ bon n'a ma se ka pase bila ka na n kɔni cousin don direct parce que n bamuso ye suraka ye bon e b'a o de y'a to si de teint clair n bamuso i ka musokɔrɔba ala ka hinɛ a la il est teint clair awɔ il est teint clair a ba ye suraka de ala ka hinɛ u bɛɛ la Babada n'a ma wari ci ka na bɛ taa arrivé payer la n'a ma wari ci ka na i bɛ taa arrivé payer la n bɛ jigin Amady Dia fɛ yen a bɛ jɛgɛ wala d'i ma wala a bɛ mobilitigi bila ka na n nɔfɛ an bɛ taa karitigi fɛ yen k'o ka wari sara an bɛ sɔrɔ ka taa so bɛnkɛ ne a dontɔ ye ko furu kɔnɔ ko sutura o bɛ yen furu kun ye sutura ye Babada nka sutura in tɛ se ka kɛ jiko bɛɛ kan dɛ i ye ɲininka k'o ye jiko jumɛn ye jiko jumɛn mun bɔr'o la kosɛbɛ layidu tabaa tɛ cɛbakɔrɔ ye a timɛbaa de ye cɛbakɔrɔ ye ni ala sɔnna n b'a timɛ bisimila la nouvelle mariée aux mains baladeuses répudiée en pleine lune de miel ni nanzaraka ye bɛnkɛ ne tɛ tubabukan mɛn de e tɛ ɲama ye k'a fɔ bamanankan na Babada ko kɔɲɔmuso bolola misɛn n'i y'a m'a ta dɔrɔn a m'a ye di kɔɲɔmuso zo Babada o de ka furu salen filɛ kɔɲɔ yɛrɛ waati ni na tun bɔlen kura ni kɔɲɔso ok kɔɲɔmuso bolola misɛn a ɲɛ tɛ tɛmɛ n'a y'a ye dɔrɔn a b'a ta o y'a sɛlɛku mɛlɛku o de ka furu salen filɛ u bɔlen kura ni kɔɲɔso la a t'o ɲɛfɔ ayiwa Seneweb y'a fɔ cogo min bisimila Babada cɛ in ani muso u ye ɲɔgɔn furu ala yɛrɛ ɲɛna furu yɛrɛ ka ko ye suna ni farida la k'u kali ɲɔgɔn ye hɛrɛ ni hɛrɛ ta nka Babada ninnu ka furu kuntagala nana kɛ dɔrɔn kɔɲɔso dɔgɔkun kelen ok tile 13 dɔrɔn kɔɲɔ kɔfɛ i k'a dɔn cɛ in ni muso in u ka furu sara k'a kun kɛ mun ye i ma ɲini o de la wa cɛ de nana lakɔlɔsi kabini a ma muso in furu kuma bɛɛ n'a ni muso in ye ɲɔgɔn ye ale ka fɛn dɔ bɛ tunu nka a kun b'a bɛɛ kɛ hakiliko ye komi a yɛrɛ ye sɔrɔbatigi ye seninba ye a b'a fɔ ko a hakili bɔra nin kɔ de ayiwa f'a nana muso furu o bi bɔ kɔɲɔso la komi sini bi a bɔra dugu kɔnɔ k'a fɔ muso ye ko ko sugu jɛra bi ko n ye $1,000,000 tɔnɔ de sɔrɔ n ka jago la a tɛ tɛmɛ o kan muso yɛrɛ ko ala ka sini diya ami a ko dugu mana jɛ kɔni non n bɛ taa misi san ka fɛtiba kɛ cɛ ma wari bila yan dugu jɛra k'a bɛ taa $1,000,000 ta wa seleku meleku ɲinɛw y'a ta wa ou bien bubaga de y'a ta wari tununa Allahu akbar cɛ ko mais kɔɲɔmuso $1,000,000 t'a la ko tuma ko e tali ko ɲɛgɛn na maaden donna an kɔ yan wa ɲininkali gɛlɛn walima mun de ko n ye $1,000,000 min yirila sɔrɔ ko m'a ye dɛ muso ko k'ale yɛrɛ m'a ye u bɔra kɔɲɔso la o don bɛɛ a taara tagabana téléphone dɔ san est-ce que ayiwa cɛ ye téléphone ye nka cɛ m'o kɛ mankan ye ayiwa kabako kelen tile filaw kɔfɛ cɛ nana ka bɔ dugu kɔnɔ sugu jɛra cɛ ye a kɔrɔmuso wele n'o y'a sinamuso ye muso fɔlɔ o ko i ni dɔgɔnin a ye nin tila 1,000,000 sinamuso ye 100,000 ta ka 100,000 d'ale ma ayiwa sinamuso taara a ka so kɔnɔ sisan k'a ka 100,000 in don lettre foroko kɔnɔ k'o don saki kɔnɔ k'a da ten kɔrɔ armoire sanfɛ jaa a y'o kɔlɔsi Allahu akbar Babada sinamuso ma t'i ko wa yan'o ka na 100,000 a n'a lettre foroko seleku meleku a y'o fɛnɛ ta i sinamuso ka wari Allahu akbar ayiwa mun nana ni o ko ɲɛdɔnni ye cɛ de nana ka bɔ baarayɔrɔ
sinamuso ye fan bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni k'ale ka wari suyɛna denmisɛnnin kunbaba dun tɛ so kɔnɔ ayiwa cɛ ko k'e y'i ka sokɔnɔna bɛɛ ye ko n y'a bɛɛ lajɛ o y'a sɔrɔ cɛ ye fɛɛrɛ tigɛ n'a bɛ don sisan wari min b'a kun a b'a compter a t'a bɔ poche kɔnɔ a b'a compter k'a to a poche kɔnɔ o la cɛ nana taara ji sigi ɲɛgɛn na cɛ forokɛ bɔ k'o dulon ka don ɲɛgɛn na k'a b'i ko a y'i bolo kɛra poche la ja cɛ tun ye 35,000 bila a poche kɔnɔ cɛ de bɔra ɲɛgɛn na ka kurusi manganin dɔ don k'i bolo don forokɛ poche la o la i b'a fɔ k'a filila forokɛ ma i b'a k'ale ni forokɛ min bɔra dugu kɔnɔ o tɛ seleku meleku dɔrɔmɛ t'a kɔnɔ cɛ ko karisa na yan a ko cogo di i bɛ kɔɲɔmuso in tɔgɔ dɔn ayiwa bɛɛ a tɛ fa tɔgɔ ko kun ayiwa fa tɔgɔ kun an ka taa n'o tɛ ayi fa tɔgɔ kun an ka taa n'a ye tɔgɔ fɔ e yɛrɛ n'i ta sɔrɔ a la n'a ye tɔgɔ fɔ e b'i ta sɔrɔ a la kitaka kɔni don a ka tɔgɔ to yen sa kitaka hali ni ma ɲina kan bɛɛ ka tɔgɔ to yen a bɛ Amérique New York a ka tɔgɔ to yen bɛɛ a ka tɔgɔ to yen parce que e bɛ fɛ kɛlɛ dɔ de tigɛ sisan o la cɛ y'a wele sisan naam ko don o don wari tununko kuma n bɔra baarayɔrɔ la sa n y'a ye i sinamuso bɛ a ka wari tununko kuma la ne ye wari min d'aw ma sɔrɔ n bɔra dugu kɔnɔ n nana n y'a dabɔ a kama n ye 35,000 bila poche kɔnɔ ka don kan ko n bɔra n m'a ye n'i ma wari nin bɔ su mi kɔn la a ko a t'ale bolo i b'a dɔn fɛn dafasa ka gɛlɛn zon dafasa ka gɛlɛn dɛ nin ye tiɲɛ dɛ i bɛ lasi sensurunin a tɛ jɔ a la o abada dafasa ka gɛlɛn i ko muru mamada k'o don sɔ la k'o don tulu la a ma jɔ a la ka sin ka balaw wuli a yɛrɛ ma ten ka sokɔnɔminɛnw cicili daminɛ k'i kɛ cɛ ka siɲɛ ta a yɛrɛ ye verre minnu ci dɛ a taara bin o verre de kan o y'a jogin e t'a fɔ k'a banna a bolo jililama a y'i tilen yɔrɔ jumɛn tribunal la ka plainte kɛ jeli b'a ka suru k'ale cɛ y'ale bugɔ k'ale jogin fɔda olu m'o bila dagajan da la o ye gendarmew wele olu taara mɔ cɛ mɔ ka na n'a ye je te dis u ma cɛ ɲininka yɛrɛ o y'a kɛ wo la k'a k'i hakili kɛ ɲɔgɔn kan fɔ cɛ ko karisa e de sɔnna nin ma wa ko hali ni suyɛni bana de tun b'i la a fɔ n ye kɛ an ka furakɛ o furaw bɛ sɔrɔ muri kwale dɔ bɛ Mali la an kun bɛ taa n'i y'o fɛ yen numunu bayanu dɔ bɛ yan ala tɔgɔ fa n'a ba b'a bolo n'a ye baara kɛ i bɛ kɛ hali jamanakuntigi ye a morikɛ mana tɛgɛ fila ci ɲɔgɔn na a tɛgɛ bɛ fɔ wari la ten bɛnkɛ kan ka to morikɛ fɛ yen walayi mori kelen ba donc bɛnkɛ de kan ka to morikɛ fɛ ni ne yɛrɛ ye morikɛ ye dun n bɛ taa n yɛrɛ fɛ yan cɛ i t'a to nin kana wari di an ka muso furakɛ sa ala ayi bɛnkɛ n tɛ don an ka so ni nin an bɛ bɔgɔ k'an fa n b'a furakɛ kɛ ka bɔ sonyɛni na n b'a bolo siri ni fura t'i bolo e bɛ ne ka moriya dɔn bɛnkɛ ne b'i ka moriya dɔ kɛ e ka moriya sera hali n'i tɛgɛ ci ɲɔgɔn na wari bɛ kɛ k'i tɛgɛ fa ne b'o dɔn i la ɲɛnɛk'i bɛna ko n ka moriya dan ye seli farila 5 subhanallah alhamdulillah ça va sɔrɔ i mɔkɛ toto ɲɛnkɛ a ko morikɛ n bɛna s'i ma yan i ka mura furakɛ ayiwa cɛ ko e sɔnna ka nin kɛ ne na kosɛbɛ a y'a kɛ dɛ cɛ ko gendarmew ma ko wa sinamuso ka wari tunna bi o bɛ fɔlɔkɔ la du kɔnɔ ye gendarme ko k'o ye début de piste quoi o ye sira kura ye olu bɛna min lajɛ bɔda u ni muso taara ka muso ka so f'u ye ka muso ka partie dayɛlɛ armoire kɔnɔ k'a ka saki labɔ ka sinamuso ka wari n'a enveloppe sɔrɔ ye est-ce que a ye wari in ta n'a tun y'a bɔ enveloppe kɔnɔ peut-être a tɛ ye parce que 100 dira ne ma a 100 dira ne ma a b'a k'o y'ale ta ye mais a y'a n'a enveloppe ta o de kɛra a minɛ yɔrɔ ye est-ce que bɔda n'i ye hakɛ mele a taara bere ɲini nin bɛ to k'o fɔ dɛ bɛnkɛ tiɲɛ don dɛ gendarme y'u bolo da bu tintin kan ka taa fara cɛ kan ye kuma bannen ka cɛ bila ko kiiri don ko cɛ bɛ na ka ko di procureur ma n'a kiiri kɛra ni min bɔra la n'an y'a ye siga t'a la an tɛna fɔ o ye tiɲɛ ala ka bɛɛ kisi muso tɛgɛ misɛnnin ma bɛnkɛ la tɛgɛ kumaba min ta tɛ bi ka wuli
tɛgɛ kumaba yɛrɛ o ngo b'a tɛgɛ fa de min tɛgɛ ka bon komi fɛn min a bɛ fɔ muso tatɔ k'i cɛ bɛ fɛn minnu bila kana cɛ ka poche kɔnɔ fɛn minnu mɔ k'u ta kana cɛ ka wariw ta o musakari y'a da dɔnkili la non mais baba n b'i bilasira o yɔrɔ la Adisa kolo gɛlɛn bɛɛ jɛ na ni o ye i bɛ se ka wari ta i cɛ kɔ furumuso kɔni mais a dan hakɛ de la wa takun ka ye a la ka wari ta i cɛ ko den wuli ka wari ta i cɛ ko cɛ tɛgɛ gɛlɛn ko don dɛ ne ya i ka ne ka wari yɛrɛ yɔrɔ dɔn san ko k'o ta o wara ko ne ka wari bɛ mara hali ɲɛgɛn kɔnɔ kɛnɛma ɲɛgɛn yan ayi ɲɛgɛn bɛ ne ka sankɔrɔ kɔnɔ bari la ne bɛ safinɛ minɛ kɔrɔ ta dɔrɔn k'a da ye bari la n bɛ pati foroko da yɛlɛ k'a bila o kɔnɔ bari hali ne ka fini n'i ye 2000 di ne ma sisan a falennen quoi 450 ni fɛnw ne t'a bɛɛ bila poche kelen kɔnɔ e n'a bɛɛ binna dun b'a tila tila poche ni ɲɔgɔn cɛ de e b'a la u nana ko directeur k'i tɛ wari an ka te wuli n bɛ 20 bɔ yan nɔ ka 10 bɔ yan ka o bɛ kɛ ɲɛna o ne ka wari bɛɛ tɛ bila yɔrɔ kɛ bari hali ne tɛ pisi 2 don téléphone kelen kɔnɔ n'a ye téléphone tun ne ka pisi 2 bɛ i bɛ taa i bɛ perdre 2 bɛ u bɛ téléphone 2 ye ne bolo téléphone kelen de bɛ n bolo a bɛ n jɔrɔlen don koyi halisa ne ka Malitel tɛ pisi kɔnɔ i y'a fɔ ayi n t'a don i y'a fɔ n t'a don dɛ Baba n'a tunna i ka pisi 2 bɛɛ de tun a bɛɛ de tun n'i ye 1000 bila i poche kelen kɔnɔ n'o sɔgɔlen don a bɛɛ bi bɔn a bɛɛ bɛ bolo bɛɛ y'a tila kɛ 1000 bila i ka 5000 bila i ka 1000 bila diɲɛlatigɛ ko ye fɛɛrɛ Baba ne bɛ wari mara cogo dɔn n bɛ wari dun cogo dɔn nka n tɛ wari ɲini cogo de dɔn i bɛna s'a la Ala k'an s'a la o tɛ bi ta kun cɛ bɛɛ bi ta kun cɛ a bɛ bɛɛ fo n'Ala ka jɛ ka bɛɛ barika da kosɛbɛ ni Ala ma baasi kɛ Ala sini nɛgɛ ɲɛ 17 tɛgu n'o tana gosira sini tɛ nɛnɛ ye sɛgɛn bɛ mɔgɔ la koyi a tɛ ɲɛ mamada ma sɛgɛn fɛ fo ka kamalen ɲina du quoi ka dɔgɔ Ala ye aw maa minnu sigira ka dɔnkibaro kɛnɛ lamɛn radio Ural FM kunkan fɛ bi aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye o kɛra nin ye Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an n'a fɔ ko ka an na aw bɛɛ don nataw la radio Ural FM kunkan fɛ hakɛto b'o la salalahu alayhi wa salam